Pozdrav ekipo. Eto, dugo nisam objavio ništa o biciklizmu, pa pošto se spremam malo protegnuti noge na biciklu, dobio sam ideju da vam ispričam kako se treba u stvari, na što treba pripaziti kad se odjevate. Znači, idem s električnim biciklom, malo kružiti. Zbog čega? Zbog toga jer ima i prednji i stražnji blatovran i daleko mi je jednostavnije jer vani je slinavo, znači bit će blata. Na što treba pripaziti, kako se odjenuti itd. Ispričat ću vam tijekom vožnje. Evo za početak da vidite što vam u stvari sve treba ako se idete voziti po zimi. Naravno, kaciga je neovisno o temperaturi koje se vozite. Ovo je majica za trčanje, znači lagano, windstop nije preteška, nije predebela. Tu su dakle onda duge hlače zimske, termohlače, odlična stvar, znači duga majica s dugim rukavima, isto tako zimska, tu je i jakna zimska. Ovo je buf, njega koristim dugi niz godina, više ih imam, ali odlični su mi se pokazali. Zaštitite, možeš ga kontrolirati kako ga budeš stavio i tako dalje. Potkapa, zimske rukavice, kad je hladnije znam čak imati dvoje rukavice, mobitel, ključ od stana i etui u kojem nosim novce i osobnu kartu, to ide uvijek sa mnom. No da, idemo se odjenemo pa krenemo. Eto ekipa. Tako to otprilike izgleda kad ste odjeveni. Zaboravio sam unutra spomenuti, znači, pošto sam na e-bajku, imam na nogama gojzerice, predivne gojzerice. One vam je toplo, vas štite pošto su vodootporne od zapljuskivanja vode, a toga će biti i blata, naravno. Ništa ekipa, idemo laganini. Opa, zaboravio sam naočale, ali ok. Nije tak strašno hladno, pa mi oči vjerojatno neće tak jako suziti. Ali preporučam da uvijek imate naočale. Po ljeto zbog raznih buba koje vam mogu uletjeti, a po zimi zbog toga jer će vam oči suziti. Ja nosim leće, pa i u jednom i u drugom slučaju to nešto malo lakše, ali svejedno ih nosim. Eto, danas sam ih zaboravio, pišem si minus. Koliko vidim, ujutro dok sam šetao, hodao, bilo je puno skliskije. Sve se to otopilo, znači najvjerojatnije smo negdje u plusu laganine. Dakle, ekipa, danas pričamo o odjevanju na niskim temperaturama. Prvo i osnovno pravilo je odjenite se višeslojno. Znači, razni slojevi tanke odjeće, u principu puno su bolji, kvalitetnije vas štite od vjetra i niskih temperatura nego manji sloj debele odjeće. Iako debela odjeća izgleda obećavajući, vjerujte mi na riječ, vjetar radi svoje. Kad ste na biciklu, i ako nema vjetra, vi ga radite, u principu strujanje vjetra. Tako da na to uvijek mislite. Najvažnija stvar su rukavice, vjerovali ili ne. Jedanput ako vas počnu prsti zepsti, bit će vam zima i zaostatak tijela. Znači, rukavice u principu prsti su vam najtanji i tam najbrže gubite toplinu, to jest ne možete ih zagrijati tako dobro. Znači rukavice, zimske rukavice, ponekad čak znam dok je stvarno jako zima, ovo ne smatram nekom jakom zimom,
znam imati dvoje rukavice, jedne tanje ispod i onda ove zimske gore. Na nogama imam, pošto sam na električnom biciklu, na nogama imam gojzerice. Pošto nije tak strašno, oko nule, vjerojatno je u plusu 1 ili 2 stupnja Celzijevih. Na nogama, dolje imam donji dio su samo duge zimske hlače biciklističke. Kad je doista hladno, imam ispod još i tajce za trčanje. Znači opet 2 sloja. Iako su tajce tanke, znači važno je ispreplitanje tih niti. Na gornjem dijelu tijela imam ispod majicu za trčanje, također je tanka. Pa onda ide ovaj dugi rukav dres i ide jakna. Znači 3 sloja sam, na električnom biciklu sam, dakle možete, bar ja, vozim se mrvicu sporije upravo zbog toga da bi izbjegao preveliku količinu vjetra kojega se sami radite. Na električnim biciklima ima još jedan štos, ako je slučajno zima, ima jeftin štos, isključite elektromotor. Znači, tjerajte na vlastiti pogon i bit će vam puno toplije. Na glavi imam, znači, taj buf. Vrlo je zahvalan, možete ga navući prek nosa, do očiju ga možete navući, no međutim, ako ga tak navučete jako, ja ga ostavite, svakim izdisajem on će se vlažiti polako. Na ekstremno niskim temperaturama znalo mi se je dogoditi, znači stvarno niske temperature, pričamo o nekih minus 5, 6, 7. Znači nakon dužeg bicikliranja znalo mi se smrznuti i to nije dobro. Znači treba biti, zaboravio sam ga, nije bilo iskustvo. Treba ga na vrijeme, znači kad izađete van, obično ga malo zadržim i onda ga, čim osjetim da se počelo sakupljati vlaga, tak ga maknem. Sljedeća stvar je, zaboravio sam naočale, ali kad imate naočale i imate buf, i ako izdišete u njega, sva para i izdahnuti zrak otići će vam ispod naočala. Otići će i po samim naočalama se bude počeo kondenzirati, ali ono kad ode ispod naočala je problem, jer ćete morati stati da biste to obrisali. I bolje je jednostavno to spriječiti. Pogotovo ako idete na kakav spust, kako sam ja prvi put to doživio, s Ivanščice dolje i nije bilo baš ugodno iskustvo jer u jednom trenutku skužite da ništa ne vidite. Vidite vrlo zamagljeno. Kaciga je stalni dio opreme. Ispod kacige je ta potkapa. Ima ih vrlo različitih. Znači ja sam od onih stvarno muških što se veli. Potkape s windstopom, ovo ono bla bla bla. Je super, je stavite ju na glavu, doista je super. No međutim, ja se malo više znojim. I skužio sam da se ispod takve potkape, znači moja glava, na glavi gubite najveći dio temperature. Moja glava, znači, je bila znojna, što definitivno nije dobro na ovakvom vremenu, znači na tak niskim temperaturama. Kad smo kod znojenja, bilo što da radite, nemojte se obući tak da vam bude toplo. Ako vam je toplo dok stojite, kad sjednete na bicikl i počnete okretati pedale, bit će vam vruće. Ako vam je vruće, počet ćete se znojiti. A ako se zaznojite na ovim temperaturama, vrlo lako se je prehladiti. Znači, to vam govorim iz 12-godišnjeg iskustva kad sam se vozio svakodnevno na posao iz posla, znači 23 do 25 km svaki dan u jednom smjeru. Znači 50 i nešto kilometri svaki dan po svakakvom vremenu. Znači, niske temperature mi nisu bile problem. Velim, trebalo mi je par dana, možda i tjedan, na niskim temperaturama da skužim šta funkcionira, šta ne funkcionira. Dakle, zapamtite, nemojte se odjevati
pretoplo. Znači moramo biti mrvico neugodna. Zima. Sljedeća je stvar, na takvim temperaturama, znači problem je, kad ste obučeni na način na koji sam opisao, problem je ako morate stati. Sad, zbog čega bi stao? Iz 1101 razloga, ali prvi koji mi pada na pamet je pukne vam guma i morate je složiti. Dakle, za takve stvari, inače bi prek ljeta trebali imati i CO2 ako imate 29 sola, i običnu pumpu za dopumpavanje, i rezervne gume, znači komplet i alat, naravno. I ono najvažnije, dajte doma, ako niste nikad mijenjali gumu, zamijenite ispravnu gumu, samo da vidite kako se to radi. Jer jedno je teorija, drugo je praksa. Znači, gledao sam ljude koji su na desetine tisuća kilometara nadrukali, ali nikad nisu imali nesreću da su bili prisiljeni zamijeniti gumu. Nevjerojatno, gledaš odrasli muškarci oko bicikla hodaju ko mačak oko vruće kaše, kaj je smiješno i nepotrebno. Znači, na YouTube-u možete pogledati kako se mijenjaju gume. Znači, najvažnije je znati skinuti kotač i vratiti ga gore. Znači, ako imate disk kočnicu ili imate V-brake, znači i jedna i druga vrsta kočnice iziskuje drukčiji način skidanja kotača. To naučite. Znači, na ovakvim temperaturama pogotovo je važno to brzo napraviti. Dobro je imati, ako idete na daljnji put, rezervnu majicu. Znači majicu i ono kad ja volim, kad idem na daljnji put, sad nemam to sa sobom, ono kad volim imati je obična kišna kabanica. Zbog čega? Ona vas neće zagrijati, ali takva kišna kabanica je odlična ako krene recimo nekakva rosulja, sačuvat će vas, znači jedanput kad se smočite gotovo je, bit će vam hladno. Znači ako krene nekakva rosulja ili ako idete na nekakvi spust, znači zaustavit će vjetar maksimalno. Onakva tankva kakva je, zaustavlja vjetar vrlo efikasno, kaj je odlično. Prilikom vožnje na ovakvim temperaturama, znači s niskim temperaturama i ako je snijeg, led ili tak nekaj, imate problema znači s održavanjem ravnoteže. Trenutno nije posebno sklisko, ali ispred mene i sad ima dijelova koji su smrznuti. Na takvim dijelovima trebate posebno paziti, a i općenito trebate uvijek paziti, no kad je ovak sklisko treba posebno paziti. Najčešća greška kod ovakvih skliskih terena je jednostavno počnete se voziti presporo. Znači nije za divljanje, ne možete se voziti kada je sve normalno, ali ne smijete voziti niti presporo. Ako krenete voziti presporo, znači čisto zakon fizike, kad idete jako sporo, to znate, bicikl će češće naginjati se. Znači češće ćete morati korigirati ravnotežu. Kaj nije dobro na skliskom, jer ako slučajno prvi kotač krene, garantirano ste dolje, zadnjega ćete eventualno uz malo sreće i ispraviti, ali prvi kotač kad krene, morate opasti, jednostavno to je to. Dakle, ja sam našao moja brzina kretanja, znači na kojoj mogu održavati ravnotežu sa najmanjim fluktuacijama, je oko iznad u stvari 15 km na sat. Iskreno, evo i sad se vozim skoro 18, znači to je to. Znači dolje može biti led ili bilo šta, uvijek ću nastojati postići tu brzinu. Sad se tu mislim, nemamo sad prilike, znači, ali inače zna pasti snijeg pa vam se naprave kolotrazi. To zna biti ekstremno opasno jer auto ili traktor prođe i iza toga se taj kolotrag smrzne. Znači vi ste ko na tračnici. Sad, ja ako se da izađem iz toga,
i vozim se pored. Rađe ću voziti po snijegu nego po smrznutom kolotragu. Lakše je upravljati bicikl i na krajnjoj liniji, ako je snijeg mekan, ne bi trebao biti neki problem za teranje. Ako ste na električnom biciklu, vam svejedno. Ako ste na običnom biciklu, imate i dodatni trening, kaj je super. Evo ekipa, lagano zasnježen i smrznut put. Dakle, još uvijek držim brzinu oko 16 km na sat. I sad imate tu još jednu stvar. Znači, promjena smjera nije kao kad je sve normalno. Ako hoćete promijeniti, ako morate u stvari mijenjati smjer, bilo bi dobro da gledate nešto dalje, nego inače ispred sebe, tako da ako morate izbjeći rupu, da je počnete izbjegavati na vrijeme, ne u zadnji trenutak kako ste navikli, jer to zna biti opasno, da je promjene smjera. Ponavljam, ponekad je bolje proći kroz rupu, nego i pokušati izbjeći, vjerujte mi na riječ. Kad sam već na električnom biciklu, svakako treba napomenuti da će vam na ovako niskim temperaturama baterije naravno trajati kraće. Kao i sve baterije. Dakle, možete računati 20% kraći domet. Naravno, zavisi od temperature. Ali, aproksimativno 20% računajte da ćete kraći domet imati. I eto nas na Muri, ekipa. Mura je niska, zimski vodostaj. I to bi bilo to o odjevanju zimi. Par sitnica o tome kako se treba voziti. Tih nekoliko pravila iz mog iskustva. I ništa, ekipa. Izađite polako. Vidjet ćete, nije to tako strašno kako se čini. Jedino nemojte divljati. Znači nekakvi, da se i treninzi neki odraditi, ali ne preporučam nekakvo divljanje. Ako baš morate divljati, divljajte na trenažeru. Je da su dosadni, ali dobri su za održavanje kondicije. A vjerujte mi, sat vremena na smrznutom, skliskom terenu ubit će vas. Znači, vaše cijelo tijelo, svi mišići će raditi da održe ravnotežu. To je to. To je kao da ste na rolerima, na biciklu. Ništa, ekipa. Ajde, pozdrav. Vidimo se.